Hello, welcome to Capucchino Financiero from Las Vegas, Nevada. Your host, Jimmy Guerrero, Sid Valiant, transmitting through World Business Society. I want to take a moment to say hi to Ingeniero Xavi Herrera in Bogotá, Colombia, the founder of World Business Society. Quiero tomar un momento de agradecer al ingeniero Xavi Herrera, el fundador de World Business Society desde Bogotá, Colombia. Saludos, bendiciones y mucho éxito, amigo del alma. I also want to thank to my guests, Carlos, Sandy, Chris, and of course, Theo. Three great individuals, human beings, and entrepreneurial people. Quiero agradecer también a tres personajes grandes, el doctor Chris Colgan, Sandy Rocco, Theo y Carlos. Tres personajes que ustedes van a saber en un momentito. Three individuals you guys going to know right away. So World Business Society uniting through the technology, one entrepreneur at a time. So my first guest, mi primer invitado es el señor Carlos. Carlos, without any further delay, go ahead. And since you speak both languages, please make your brief introduction in both languages. Go ahead. Claro que sí, Jimmy. Gracias por la introducción y por la invitación también, primero en español. Mi nombre es Carlos Mejía Castillo, soy un asesor de negocios para una organización sin fines de lucro que se llama el Centro de Desarrollo para Pequeñas Empresas. Nosotros damos asesoramiento empresarial a todas las etapas en todos los Estados Unidos y los territorios también de la nación. Hello, everyone. My name is Carlos Mejia Castillo, and I am the lead business development advisor for the Nevada Small Business Development Center. We are a nonprofit organization found nationwide under the umbrella of the SBA, the Small Business Administration. Fantastic, Carlos. So, can you please tell us briefly, si nos puedes decir brevemente de dónde eres, where are you from, and how did you get where you are now? ¿Y cómo llegaste a donde estás ahora? Adelante. Yeah, sure. So first off, I was born in Mexico. I was born in the state of Puebla in a small town called Chautla de Tapi. Was brought here at a very young age. So one thing about me, I always like to say I'm a dreamer in every sense of the word. And how I got here, first generation high school graduate, first generation college graduate from UNLV. I got my bachelor's of science and business administration with a concentration in economics. And while I was at UNLV, I did an internship at the Small Business Development Center. And that helped me with, my family. They have a small business as well. And so was getting the hands-on experience while being an intern. And then once I graduated, I wanted to pursue this path. So they liked me enough to, keep me on board. I became a business advisor and then went on to be the lead advisor where I am right now and now managing an office that we have, satellite office. Fantastico, Carlos. Fantastic. That's a great testimonial what this country is all about, entrepreneurial people. For our audience, this program is mostly for the entrepreneurs and also for the consumers on best business practices and the latest product or innovation that they're doing. So how does your organization can help the small business owners that are watching us this program today? And of course, you can say that in both languages. Please take your time. Sure, absolutely. So for starters, we help business owners, aspiring business owners and current business owners at every stage. So from starting up a business, what does that look like? What licenses do I need? What resources do I need in order to make that a reality? And is my business idea feasible, right? So we help the aspiring entrepreneur understand that. Now, for a current business owner, that changes. Now their questions and their concentration is on how do I make this business grow? How do I make this business sustain itself?
And that's what we look into, right? So is it worth it to introduce a new product line? Is it worth it to introduce a new service line? And what does that look like for your business? Is it going to generate a profit for you? Is it beneficial? Or is it just going to increase your operational expenses, right? All the way down to succession planning and exit planning, right? So what happens once you are ready to retire? Do you want to sell the business in the future? Do you want to pass it along to a family or a friend? And what does that look like, right? A lot of business owners, especially in the beginning, they're only focused on the now, right? Let's get it up and running, but they're not thinking medium or long term, what's going to happen once we grow this business into something, and how can we make sure that we protect it, that it stays with us, right? And so we're helping them with the one-on-one coaching. We have workshops that we present based on the current needs of our clients. So depending on their needs, we focus on topic points for those presentations. We create networking opportunities. So we facilitate events for like-minded entrepreneurs to connect with one another and create their own entrepreneurial network where they can lean on each other for help and advice, right? All the way down to connecting them to the extensive ecosystem of small business resources that are available in the state and nationwide, right? I'd be lying to you if I were to say that I'm the only organization that provides these services, right? Fortunately, under the umbrella of the SBA, there's so many other organizations just like us. You have the SCORE, you have the Women Business Centers, you have the Veteran Outreach Business Centers, right? So all of these doing similar things to what we're doing, they might have a particular focus, but since they're all free resources to the community, why not leverage them? So sometimes we're helping people get connected to our sister organizations so that they can leverage both resources and get the most out of this ecosystem that is meant to help them. We can't hear you, Jimmy. You're muted. You're muted, Jimmy. We can't hear you. See, I tell you, life is not perfect. If NASA messed up, why not can I? So anyways, there is a big Latino community. Carlos, go ahead and say this, what you just said in English. In Spanish, there's 300,000 strong Latinos in Las Vegas. Go ahead. Por supuesto que sí. Yo, como les expresaba al inicio, trabajo para una organización sin fines de lucro, el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas. Y como les mencionaba, nosotros nos encontramos en todos los estados, todos los 50 estados, más aparte de los territorios estadounidenses, desde Puerto Rico hasta Guam, hasta las Islas Vírgenes, hay un centro de desarrollo para ustedes. Nosotros lo que hacemos, nuestro enfoque grande es dar asesoramiento a los emprendedores y dueños de negocios en todas las etapas, desde cómo empezar un negocio, ¿verdad? El modelo de negocio que uno quiere encajar, qué proceso de licencia necesito tramitar, mi modelo de negocio, así como lo tengo en mente, es viable. Nosotros les ayudamos a las personas a entender todo eso para tomar las mejores decisiones a futuro. Para los emprendedores que ya han encajado un negocio, ahí la concentración se cambia. Para muchos de ellos, el objetivo principal es hacer crecer su operación, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros les ayudamos a entender, por ejemplo, si al agregar un servicio adicional a su modelo de negocio o al agregar un nuevo producto, introducirlo a su tienda o a su negocio, se les va a hacer beneficioso o si les va a aumentar el gasto operativo, ¿verdad? Tiene que haber un beneficio mutuo para la persona y para el negocio. Entonces, nosotros les ayudamos a entender todo eso desde un formato de planeación. Cómo planificar lo que uno tiene en mente, que es el objetivo principal,
qué recursos o qué paso necesito completar para llegar a ese punto y tengo lo suficiente en el momento para encajarlo o necesito trabajar en él, ¿verdad? Nosotros les ayudamos en todo eso. También hasta cómo salirse de su negocio exitosamente. O sea, lo quiero pasar a algún familiar, a un amigo, lo quiero vender. ¿Verdad? Es tener eso planificado para saber el punto adecuado para tomar esas decisiones. En eso nos enfocamos, en el asesoramiento principal, asesoramiento personalizado, individual, pero también damos cursos empresariales mediante los puntos con los que platicamos con los clientes, ¿verdad? Los puntos de importancia que hemos identificado, tratamos de esos puntos establecer las temáticas de las presentaciones que llevamos a la comunidad. También creamos eventos para poder hacer el networking, ¿verdad? El conectar, el crear una red empresarial personalizada, donde uno se pueda conectar con otro emprendedor o emprendedora y se puedan ayudar uno al otro. ¿Verdad? Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro modelo que venimos trabajando y lo que queremos hacer también al final al cabo es el conectar a las personas con la red de recursos empresariales que se encuentra a nivel nacional y a nivel estatal también. O sea, les mentiría si diría que nosotros somos la única organización que brinda estos servicios, por supuesto que no. Bajo la Administración de Pequeñas Empresas hay otras organizaciones que también brindan recursos similares, pero la persona que no está tomando ventaja de nuestra organización, de nuestros servicios y de las otras organizaciones que están disponibles, está perdiendo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es también conectarlos con esta red de recursos empresariales para que puedan tomar ventaja de todas las organizaciones que se les pueda presentar. Fantastico, Carlos. So now you can tell us how can people, those interested, those entrepreneurial people can get in touch with you, both in English and Spanish, please, before we end. Por supuesto. Nuestra organización brinda nuestros servicios completamente gratuitos a la comunidad. Es decir, nuestros clientes nunca nos pagan con dinero, nos pagan con información. Es importante nosotros documentar cómo les ayudamos a cada uno de nuestros clientes. Ahora, dicho eso, todas las conversaciones que tenemos con nuestros clientes son confidenciales. O sea, nosotros nunca compartimos que les estamos ayudando a esta persona en específico, pero sí compartimos a la Administración de Pequeñas Empresas cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo en cada uno de nuestros clientes, porque así es como nos pagan a nosotros para brindar los servicios gratuitos. Entonces, para poderse inscribir y acceder a nuestros servicios, se necesitan registrar como clientes en nuestra página web. Ingresando al nevadasbdc.org, vas a ver un botón rojo en nuestra página principal que dice solicita asesoramiento o request counseling. Vas a hacerle clic a ese botón rojo y vas a inscribirte como nuevo cliente. Son 6 pasos a completar. Vas a crear unas credenciales, un nombre de usuario, una contraseña. Vas a poder escoger la oficina donde quieres recibir los servicios. Vas a ver un mapa de todas nuestras oficinas que tenemos a nivel estatal. Puedes escoger la oficina más cercana a ti, o si me quieres venir a visitar, yo estoy en la oficina de North Las Vegas. Ahí es donde me podrás encontrar a mí. Y al inscribirte vas a recibir un correo de nuestra oficina estatal agradeciéndote por inscribirte y conectándote con tu asesor para poder agendar una cita. Say it in English real quick. Sí. In order to access our services, so all of our services are free and confidential. The only requirement is that you register as a client with us. So if you go to our website, nevadasbdc.org, you will see a red button there that says request counseling. You would click on that, complete the 6-step client sign up. It's going to ask you to create a login and password.
It's going to have you select the office where you want to receive the services out of. So it's going to give you a map of all of our offices statewide. You can choose the closest office to you, or if you want to come visit me, I am in the North Las Vegas office. So you can choose that one. Once you register, you will receive an email from our state office thanking you for registering, and it will detail who your assigned business advisor is, and then you will be able to connect with them to schedule an appointment. Fantastic, Carlos. And what is your number and your email address? Can you say that in English and Spanish, please? Yes, my email is a long one. So it's carlos.mejia.castillo, all together, @unlv.edu. My main line, my main office line is 702-774-2222. My direct line is 702-895-1205. Carlos, thank you so much for your participation. Don't go away, because the next two entrepreneurs are going to blow your mind. Nothing like you've seen before. So thank you so much. I hope it's not the last time you participate in Capucchino Financiero. Since you're in Vegas, I know we'll be meeting in professional meetings, networking events, or visit each other. Thank you so much for visiting Capucchino Financiero, a program to help the small entrepreneurs and the consumers alike. You'll see. This is the first time that you're visiting us. I hope it's not the last time. Es la primera vez que nos visitas, Carlos. Espero que no sea la última. No, para nada. Gracias, Jimmy, por la invitación, la consideración, y estamos aquí. Quedamos. Okay, Dr. Chris, open the curtain. And Sandy. Hi. Dr. Chris, I want to introduce yourself and Sandy. To start, I want to say that I am a satisfied customer of your services. Lo primero que quiero decir es que el doctor Chris y Sandy son mis doctores de preferencia en el campo de la salud, de quiroprácticos, etcétera, etcétera, etcétera. So, Dr. Chris, tell us where you're from, how did you start it, how did you get where you're at, and what is your main objective, your main dream in your profession with Sandy, in your business as entrepreneurs? Go ahead, please. Sure. Well, I'm originally from Hawaii, so aloha. And but I grew up the majority of my life in the San Francisco Bay Area of San Mateo, California. And so I've been a chiropractor now for 27 years. And one of the things that I specialized in, and still do, is the world of nutrition and also weight loss. Well, you know, that is helped us help a lot of different people than, say, your classic, you know, neck and lower back pain and things like that. Well, as time went on, I also improved my skills to work on, you know, like the hips, the knees, the shoulders, the wrists, you know, because I was also the on-site chiropractor for a major gaming company called Electronic Arts in Redwood Shores. So like the Madden football, all those guys. So I had to learn how to take care of those employees. But most recently, in February of or April of 2021, we moved here to Henderson, Nevada. And my wife decided that it was probably best that I get my license sooner than later. So I got my license in February. And now, the past couple of months, we have opened Optimal Health members here in Henderson, Nevada. So we're... Chris se movió de Hawái, él es originario de Hawái. En 2021 vino aquí al condado de Clark. Sacó su licencia de quiropráctico con su esposa Sandy, que ella habla español, es increíble, ella también habla un poquito de español, se podría decir, es la otra mitad del doctor Colgan, es su esposa, y aparte de su esposa, una gran gerente de su consultorio de salud, la ciencia de los quiroprácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sandy, tell us, I know you speak both languages, tell us in both languages who you are and what you do. Go ahead. Hi, I'm Sandy Rocco. And when I was first married to my husband, he was working long hours as an entrepreneur, and I was in banking 9 to 5. That's it, banking 9 to 5. And I would call or text him 5:30. Are you still at work? Yes. Oh, you're still going to be there another hour? Wow, but you went to work before me. He said, well, I'm the owner. I'm the boss. I need to be here. I said, oh, I thought if you're the boss, you make your own hours. He said, well, you know, we need to get it done. So I would come by the office sometimes and I would see people and I would say, you know, they need our help more than only chiropractic. And I said, we can help them more.
we can help them more with other things. So we began learning and exploring the planet to discover how we could help people with the most valuable practice and services. So I then left banking and began working to promote the business. And then I purchased different modalities for myself to use on myself and also to have for the patients. And I have a background in nutrition. So nutrition lifestyle coach. I'll just, in a short version, hablo español, pero aprendí en escuela todo el libro. Gracias por la práctica. Okay, if I don't get it right, sí, ayúdame, okay? Okay, gracias. Temprano, cuando casamos, yo he visto que él necesita ayuda. Y empezó a ayudarle con marketing, a crecer negocio, con relations. Ahorita tenemos una modality, se llama soft wave. So now we have a modality is called the soft wave. This is very strong. It sends powerful energy healing into the wound, wherever you have pain, the soft tissue. So a chiropractor can adjust the bones, but the soft tissue is where the nerves are, where you feel the pain, the muscles, ligaments, and it's very amazing. It will increase circulation, decrease inflammation, and relieve pain very quickly. What? Increase circulation by 300%. Yeah, increase circulation by 300% in just every single session. So it's TRT. So tissue regeneration technology. Sorry, I was like on a roll. Thank you for your help. Gracias por ayudarme. Sandy, del Dr. Colgan, gente del consultorio, tienen una terapia del espacio nueva que trata de que los tejidos que están muertos se despierten para evitar quizás una potencial innecesaria operación de las articulaciones. Y esos son unos golpes de un sonido de alta velocidad, como a la velocidad de la luz. Es una nueva terapia, una nueva técnica para las personas que todavía no están listas para una operación y todavía tienen posibilidades de mejorar su situación, mejorar su dolor y extender su situación médica. Eventualmente pueda que lo ocupen, pero ¿por qué no gozar, sea un año, 5, 10, 15, 20 años sin tener una cirugía innecesaria y esos gastos innecesarios? Son unos esposos increíbles, Dr. Colgan y Sandy. So, Sandy, tell us a little bit about your nutrition part of the business. Díganos un poquito más de como nutricionista, que es otra parte de su consultorio de quiropráctico y de esta nueva terapia de golpes electrónicos de alta velocidad. Go ahead. Okay, so if you have, or if a patient comes to us and if they are curious about why they are not feeling the way they would like to feel, like they say, in my country, I was eating this and I felt okay, but here I'm eating this and I don't feel well. And they're sick and tired of being sick and tired. We are committed to helping people get out of pain without surgery or drugs. And so if you have your lab or blood work, if someone has their lab work, we will look at it. If you don't have it and you're curious, we say test, don't guess. Okay, prueba, no, how do you say guess? Sí, test. No adivines. Exactly, test, don't guess. So we want to look inside and see how we can help you, whole body, whole person, whole life. Lo que dice Sandy como una nutricionista, que no hay que adivinar, sino hay que hacerse una prueba de sangre. Ellos miran los resultados para ver en la mejor manera cómo pueden evolucionar tu enfermedad o pueden mejorar esa falta de energía o ese tipo de enfermedades innecesarias que tu organismo en este momento lo tiene debido a la mala alimentación. Es increíble como Sandy y el doctor Chris
han complementado varios artes de la salud, nutrición, cuidado de la salud, también atención quiropráctica, esta nueva terapia de golpes eléctricos de alta velocidad para mejorar la salud y evitar una operación innecesaria. So what I was saying is, it's amazing as being one of you satisfied patients. Lo que digo es como un paciente satisfecho, ultra satisfecho. Yo estoy increíblemente sorprendido cómo han combinado lo que es nutrición y cuidado médico. What I'm saying is I'm incredibly surprised. It's the first time I've seen a wellness practice that combines chiropractic care with nutrition and the latest in prevention measures, techniques, and tools to prevent unnecessary surgeries and also to better up the energy level. And who doesn't want to feel like when they were 18, right? So they have A through C in what I just mentioned in the practice here in Las Vegas. So how does the audience get hold of you folks, both in social media and with your phone number and your email address, please, Dr. Colgan and Sandy? Go ahead. Sure. Well, the best way they can get it, the easiest way is to go to our website at optimalhealthmembers.com or for short, ohmembers.com. And they can make an appointment right from there. So we have all kinds of specials available to the consult. Usually the consultation is free of charge. And the first treatment is only $48. You know, if we want to help them with their pain, whether it's in their wrists, their neck, their hips, their knees, their shoulders, you know, we have an amazing offer right now on that site to help people get better from within. But we always give a free consultation to make sure that they're definitely someone who qualifies for care in our office, and just to make sure we're a right fit for them as well. You know. Lo que dice el doctor Chris es que tienen un especial sensacional de $49 para medir lo que es tus articulaciones desde la cabeza hasta el dedo gordo de tu pie por $49. Es algo increíble en esta época en que te cobran miles de dólares simplemente por hablar contigo. Tienes que tomar ventaja de esta promoción del doctor Colin y de Sandy, de su práctica que se llama Optimum Health. Tienes que tomar. So how does the audience get hold of you? Like I did. Go ahead. Okay, so en español, mira nuestra website, optimalhealthmembers.com, o llama 602-541-9060. We are excited. Spanish, Sandy. In Spanish or in English? English. I do one more time for the people that are just tuning into the program. Okay, sure. Please see our website, optimalhealthmembers.com, or call us 702-541-9060. We actually have a special this weekend where it's a Black Friday special, even more of a promotion than only $48. So only $48 is our, I would say, forever your first time visit. But this weekend we have a really big Black Friday special. Es un especial increíble. En esta época donde la primera visita te cuesta cientos y cientos de dólares, ellos tienen un especial de $48 para chequear tu salud, chequear tus articulaciones, y luego no se diga esa máquina mágica que tienen de los golpes que se llama shockwave therapy, una terapia de impulsos electrónicos de alta velocidad, unos golpes electrónicos del espacio, de la era del espacio. Sí. So, how do they get hold of you again in English and Spanish, please? Okay. El modality que le gusta se llama Softwave. Softwave. Llámanos 702-541-9060. Ya escucharon. Deja de tener dolor. Contáctala al Dr. Chris y a Sandy de Optimal Health Members. optimalhealthmembers.com. I know I'm going to be seeing you more often.
because you're now my healthcare providers when it comes to wellness and chiropractic care. And I hope it's not the last time that you visit us in Capucchino Financiero. You folks have all kinds of knowledge in the art of health and wellness. And I thank you for visiting us in Capucchino Financiero. Dr. Chris, Sandy, les agradezco mucho por participar en Capucchino Financiero. Espero que no sea la última vez, porque tienen una gran riqueza de información que proveer a la comunidad aquí en el condado de Clark County. So hold on, don't go away, Dr. Chris, Sandy, because we have what I call the immigrant dream came a reality with Mr. Teo Rosillo. Teo, ¿estás listo? Are you ready, Teo? ¿Cómo no? Saludos, mi gente. Teo Rosillo desde Atlanta. Soy de Venezuela. Actualmente resido acá en Georgia, en Flowery Branch. Soy docente, pero hoy nos vamos a basar en una de las profesiones que tengo. Soy chef profesional, tal como lo anunciaste, y vamos a conversar. I'm a chef professional. I'm from Venezuela. I'm a teacher in Atlanta. But today, only speak Spanish because Carlos Mejia translates for me in English. Thank you, Carlos. Okay. Bueno, he basado mi vida estudiando, preparándome, tratando de dar lo mejor de mí, pero sobre todo en el servicio. Servir es lo que me apasiona, y a través de la profesión de chef me gustaría crear un comedor. He llegado a este país hace 8 años y he visto cómo hay necesidades en muchas partes donde yo estoy ahorita viviendo. Y me gustaría tener un restaurante para ayudar a mucha gente, aunque tenga la posibilidad de hacer una comida. Ese es mi goal, ese es mi sueño. Y estoy acá para brindar parte de los skills que tengo para hacer servicio a una comunidad. Aquí hay muchas personas, no solamente americanas, también hay muchas personas de otras nacionalidades. Hay hispanos, hay cualquier cantidad de gente buena que necesita una mano amiga, y yo quiero brindarles a través de mi profesión de chef un plato de comida cuando a Dios le parezca, a Dios apremiante, me dé la posibilidad y la oportunidad. Y este canal que lo estoy utilizando, Jimmy, muchísimas gracias, hacerle un llamado a aquella persona que de una u otra manera quiera ayudarme a hacer realidad, a cristalizar este sueño, donde pueda servirle a una comunidad que está necesitando de ese hombro, de esa mano, de ese soporte. Carlos, ¿me traduces o Jimmy? No, it's okay, Teo. So basically, Teo is originally from Venezuela. He came to the USA 8 years ago, and he's a chef. But not only he's a chef, actually he's a teacher. He's a teacher in Georgia. En el estado de Georgia, right, Teo? ¿Verdad? Yeah. El estado de Georgia. ¿En qué ciudad? Atlanta. En Flowery Branch, en las afueras de Atlanta. In the outskirts of Atlanta. And he has a dream. He wants to be a restaurant owner, and he's looking for those people that know those areas where he could actually get some startup help, because he wants to make his dream a reality, to become a restaurateur, a restaurant owner. So, Teo, dinos un poquito de ti cuando estabas en Venezuela, cómo llegas acá, cómo logras ahora ser parte de esta fábrica, de este país tan competitivo, tan complejo como es los Estados Unidos de Norteamérica. Teo, tell us how you migrated from Venezuela, how was your life in Venezuela, and now how you have become part of this very competitive society. Adelante, go ahead.
Viví alrededor de 54 años en Venezuela. Estudié, soy abogado de Venezuela, comunicador social y otras carreras que pude estudiar en Venezuela. So he's an attorney in Venezuela. He lived 54 years in Venezuela. Mi pasión siempre ha sido la locución, soy locutor, trabajaba en la radio y la televisión. Speaker, and he is a professional speaker as well, conferences. Go ahead. Pasé mi vida, bueno, estoy casado con una familia hermosa, 3 hijos, He's una mujer married, maravillosa. had 3 children. Ante la situación apremiante que se vive en Venezuela, que yo viví en aquel entonces, cuando hice unos anuncios a través de la radio, tuve que abandonar el país. Unfortunately, due to the political environment that's right now in Venezuela, he had to migrate to the USA. Y fue cuando decidimos venirnos a los Estados Unidos, donde nos abrazaron, nos recibieron cordialmente para que nosotros pudiésemos abordar y dar todo lo que traíamos, todo lo que yo había aprendido en ese país bondadoso, porque es un país muy bondadoso, lamentándolo mucho, está bajo manos inescrupulosas, pero algún día volverá a ser Venezuela una nación próspera y libre. So he's thankful for that he has been welcomed with open hands by the people in Georgia, by the people of Atlanta and the counties around Atlanta. And he's just very grateful to be in this country of great opportunities. Adelante. En la parte de psicología trabajábamos allá para el mejoramiento de la pareja, del matrimonio. Ayudamos a personas con dependencias de estupefacientes, de bebidas alcohólicas. ¿Qué hacíamos? Tratábamos de ayudarlos para reincorporarlos nuevamente a la sociedad, y era un trabajo extraordinario el que se hacía. So he actually, another one of his endeavors, his project that he was doing in Venezuela, he was a marriage counselor and dealing with issues such as addiction, substance addiction, marriage problems, family problems, etc., etc., etc. Adelante, Teo. Y es como en una oportunidad se me presentó ese majestuoso momento de convertirme en un conferencista motivacional, y desde entonces estoy tratando de llevar una palabra de aliento, una palabra de resiliencia a las personas que necesitan que ser llevados por un camino, hacer o sacarle, extraerle la parte del liderazgo que tienen, hacer que surjan y que puedan ser prósperos, sea en el área que se encuentren. So an extension of his endeavor or entrepreneurial focus is he's also a life coach, transforming minds, helping people awakening that giant that they have inside, like Anthony Robbins says, awaken the giant within, except that he's doing it in Spanish. Bueno, Teo. Gracias, Jimmy, por esta oportunidad maravillosa que me has brindado. Muchísimas gracias, Sandy, Chris, Carlos. Todavía, porque te tengo otra pregunta, no te voy a dejar ir fácil. So, Teo, I'm not going to let you off the hook so easy. We still have another 5 minutes. Tenemos otros 5 minutitos. And you're such an interesting person. I'm going to get the most out of you. Eres una persona tan interesante que no te voy a dejar escapar. Tenemos 5 minutos más contigo antes de dar mi consejo del financiero de la semana. So, we were talking and you said something about the ego of the leadership as an entrepreneur or a business owner. Estamos hablando durante la semana y tú tomaste un tema muy interesante que se llama el ego de tu emprendimiento. Para los pequeños empresarios que nos están mirando en este momento,
Por favor, dinos qué significa para ti el ego, el liderazgo del emprendimiento. For those who are watching our program right now, please tell us what you mean by the ego of your business. Adelante, go ahead. Ok, el ego visto desde el punto de vista de impulso para salir adelante no es malo, pero aquellos líderes que se encuentran en una empresa al mando, que solamente se ensimisman en que soy quien tiene la razón, sus colaboradores, por consiguiente, no son eficaces. Y es cuando el líder se convierte en un ególatra, y cuando eso sucede, las empresas no prosperan. Oigan bien, el ego, cuando se dosifica, when you have an ego in the leadership of any corporation or a small business, the rest of the team gets stuck in the dark and nothing moves. Adelante. Cuando el ego se dosifica, hace un impulso extraordinario para las personas y llevan a las empresas a ser productivas. Hay muchos casos a nivel mundial, no quiero nombrar para no hacer publicidad, pero podemos nombrar, por ejemplo, Capucchino Financiero, el tuyo, que le das ese toque mágico, que parte de tu performance lleva un ego positivo y llevas a la gente a que se identifique contigo porque le das esa energía, le das esa cabida dentro de tu programa para exponer y exaltar los valores como tal. So what Teo is saying is the ego of entrepreneurship, of go-getting, of being a business person is to really be a leader, to inspire, to transform, to be the leader, to actually take that road that nobody else wants to take. And by example, lead the team. Lo que él quiere decir es que ese ego significa que quiere lo mejor para ti, sea a través de disciplina, sea a través de ejemplos, sea a través de estimulación, pero siempre a través de liderazgo. Go ahead, Teo. Adelante, Teo. Sí, porque el liderazgo es saber acompasar, saber llevar a sus colaboradores, al personal que tenga encargado, a una productividad máxima, donde la eficacia se haga presente y donde la empresa sea de tal confort que no solamente es para el líder que la está llevando, sino para quienes estén alrededor de ella y, por supuesto, quienes están beneficiando de lo que se está produciendo en esa organización. So, what Teo is saying is leadership by example. Lo que Teo dice es liderazgo. Por ejemplo, vemos a un Zuckerman, el líder de Facebook, que ahora se llama Meta, se me hace, jugando ping pong con cualquier trabajador a la medianoche en sus edificios corporativos. So what he's saying is leadership by example and by reaching out to the rest of the team in a sense of belonging, in a sense of being a family, a team. You see Zuckerman playing table tennis at midnight with the rest of the team in headquarters. It's incredible. So that's why he's saying, as a life coach, Teo, that he admires leadership by example. Bueno, Teo. Gracias. Y para finalizar, sin esfuerzo, no hay obtención de metas. No pain, no gain, he's saying. Yeah. Ok, Teo, te agradezco mucho por participar en Capucchino Financiero. I thank you so much for participating in Capucchino Financiero. I hope it's not the last time you visit us. Espero no es la última vez que nos visitas. Para las personas que están pensando, pero tienen temor de lanzarse a ser empresarios, ¿cómo te pueden contactar? For people that want to be entrepreneurs, but they're a little bit afraid, how can they get in touch with you so they can get some tips? En las redes sociales estoy como Teo Rosillo, rosilloteo@gmail.com, rosilloteo@gmail.com. En todas las redes sociales me vas a conseguir como Teo Rosillo y allí van a conseguir toda la información que requieran para contactarme.
Estoy al servicio, estoy presto para ayudarles, para compasarles, pero sobre todo para decirles que hoy es mañana, porque ayer no existe ni mañana existe tampoco el futuro, existe el aquí y el ahora. Por eso que today is tomorrow, hoy es mañana. Teo Rosillo a Rosillo, PE coach, Rosillo at gmail.com for those who want to get hold of him again. Teo Rosillo at Rosillo, Teo coach, Rosillo at gmail.com. So you can see is in the screen. Every one of my guest information is in the screen under the name. Please take a look at it. Thank you, Teo. So now we move to Welcome. before we finalize the program, to the tip of the month. Before we end this wonderful program of Capucchino Financiero, I want to thank my parents. Without their guidance, sacrifice, leadership, and example, I wouldn't be here with you folks this afternoon. Antes que nada, quiero agradecer a mis padres que en su ejemplo, su liderazgo, su tenacidad y su fe en un creador, yo no estuviera aquí esta tarde haciendo este programa. So I want to thank my parents. Without their inspiration, sacrifice, and leadership and example, I wouldn't be doing this program this afternoon, or Capucchino Financiero. También quiero agradecer, I also want to thank Ingeniero Xavi Herrera. I want to thank Engineer Xavi Herrera for creating this wonderful organization called World Business Society, por crear esta organización, este grupo de empresarios a empresarios, uno a la vez, que se llama World Business Society. Thank you, Xavi. I hope someday to visit you in Colombia, or you can come to the USA so we can give you a big hug as well. Bueno, algún día que vengas a Estados Unidos, te vamos a abrazar a ti también, Ingeniero Xavi Herrera. So here's the tip of the month. Aquí está el consejo del mes. What do you do with the 30 cents you earn of every dollar? ¿Qué haces con esos 30 centavos que ganas de cada dólar? ¿Lo gastas tomándote tu café fuera de tu casa, cenando fuera de tu casa, almorzando, desayunando fuera de tu casa todos los días? What do you do with that 30 cents of every dollar that you earn? By having your coffee, by having your lunch, by having your dinner, by eating out every day. In the United States, that means $1,500 a year of drinking coffee outside your home. En Estados Unidos significa gastando $1,500 al año tomándote café fuera de tu casa. Almorzando, cenando, desayunando fuera de tu casa, $15,000 al año. What do you think you can do with that capital if you're an entrepreneur? Si eres un emprendedor, ¿qué harías con $1,500 al año? ¿Qué harías con $15,000 al año? Have you thought about getting a better method, tool of reaching your customers? ¿Has pensado cómo vas a contactarte con tus clientes? A lo mejor es un nuevo celular. Maybe it's a new cellular. A lo mejor es entrando a un curso de superación donde te va a cambiar tu mentalidad y va a despertar tu gigante interior. Maybe it's taking a life coaching class to wake up that giant that is inside of you. Tal vez es, maybe is, saving for the down payment for your first house, for your first car, for your first business. What are you doing with that 30 cents on the dollar? ¿Qué estás haciendo con esos 30 centavos al dólar? Think about it. Let me know in your comments. Déjame en los comentarios. ¿Qué harías con esos extra 1,500, esos extra 15,000 si eres empresario? Nuevamente, Jimmy Guerrero, Capucchino Financiero. Ya vamos para 3 años. We're going towards 3 years in Capucchino Financiero. Interviewing fantastic people like Carlos Mejia. He is the counselor at SBDC here in University of Nevada, Las Vegas. Dr. Chris Colgan and Sandy Rocco. They're in the health business. And Teo Rosillo is chef. And everyone started thinking about what to do with those extra 30 cents. Todos mis invitados alguna vez pensaron, ¿qué voy a hacer con esos 30 centavos al dólar? ¿Me lo gasto o lo invierto? La decisión es tuya. Muchas gracias por haber participado en Capucchino Financiero.
y les despido con un saludo muy fuerte y un cappuccino a todos. Enjoy your coffee today. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you, everyone. And Merry Christmas and Happy New Year. Happy holidays, everyone. Felices Navidades y próspero año nuevo a todos. Hasta pronto. Until next program. Bye-bye. Bye. Turn on.